जय जगन्नाथ सांग मैंने हा गुड मॉर्निंग जय माँ मंगला आम बाहर जाइलु सकाल सकाल टे सापुआ डैम बुलवाई आईटी हूँ आमर छोट कार आपण मैंने भावुवे एत जन लोक केमती कारटारे जी कितु ये कारटा आमर बहुत सुइटेबल लगिला आ चिंटू सूज मु समस्ते मिसिकी बाहरी जाइलु मटन कटा दुकान को मटन काटी सारला परे गाड़ी रे तेल पकाइबा आम रही पेट्रोल टांगी पाखे आ गाड़ी रे तेल पकई सारा पर आमे पहुँची गलु मैधरपुर छकरे थिबा देसी बरा दुकान पाखे आ जोटिक आम देसी बरा पूरा प्योर देसी बरार मजा उठेलु। एठू आरंभ हो जाइथिला पुलिस चेकिंग जो कि मद नौ कि ना सब चेक करने आमको रखी सारापर आम गाड़ी चेक कर सारे चेक कर सारापर आमको टे छाड़देले पहुँची गलु सापुआ डैम पूर्वर थिबा टोल गेट पाखे जोटि कि आमर कार आ बस आ टेम्पू आ बाइक सब टिकेट करा हुए सब प्राइस तो आपने जानी कार गोटाक 100 टंका बाइक गोटाक 20 टंका आमे आम टिकेट काटिकी 100 टंका धरी देथिलु भाई को आमर देखंतु टिकेट रे लिखिछि 100 टंका पड़ी जाइछि आमे वर्तमान पहुँची गलु सापुआ डैम पाखरे सापुआ डैम नहीं गाड़ी चलो आमे ऊपर जाई की कोडी गुटा कोड का दिबु रे जी देखे स्टार्ट करी खाइले गाड़ी पार्किंग नहीं लोक सापुआरे एटा गोटे अच्छे आमर म्यूजियम गैलरी जोड़ा कि एंट्री फीस 20 टंका छोट पिला 10 टंका बड़ पिला 20 टंका देखो सापुआर व्यू एडे सब प्रकार खेलना ही मिलूँ ये गोटे आई लव सापुआ लेखा है फोटो गैलरी कराई एटा सापुआर एंट्री गेट माने गाड़ी एठू लंबी टोटाल हियाड़े आउ आमर भोजनालय शौचालय सबकि अच्छी माने से आगे अच्छी शौचालयटा बर्तमान आम पहुँची गलु सापुआ डैम रे देखो केते लोक भिड़ बर्तमान आमर चिकेन पकोड़ा चिकेन बाहरी पड़ी सूज बर्तमान आमर चिकेन मैग्नेट कर पकोड़ा सूज टे आड़े अनैल हाँ ठीक रेडी ना ना बेसन पाल तो ना कौन कर तो जगह जहाँ मिली पुणी जगह चेंज होगा बर्तमान प्रॉब्लम कौन थिला प्रॉब्लम थिला गोटे जगह बुक है आम जगह बही पड़ीचु देखला बेलू से कहले देखाओ चिठा ना ही चिठा आईटा जहाँ जगह मिला ये जगह बुझी कर कौन कर सूर्य आमर मेन रोसैया बाहरी जी पकोड़ा ए बर्तमान पका जाऊँगी स्लो कर चिकेन पकोड़ा रेडी चिकेन कषा रेडी पूरा केरकेरा रे भाई पूरा चिकेन पकोड़ा पूरा टेस्ट 1 नंबर मटन बर्तमान पियाज कटा आरंभ हो गला मसला पड़ो मसला पड़ा बर्तमान पियाज पड़ो
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଆମର ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆମର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଯିବ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଯାଉ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲା। ମଟନଟା ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ହବ ତ। ତାପରେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ। ରାଗ ହବନି ତ, ରାଗ ହେଲେ ଶଳା ପିଟିବି ତତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା କୋଲଟି ଭଲ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ମିଟ୍ ମସଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା। ବାମ୍ଫ ପ୍ରବଳ। ତାପରେ ଚିକେନ ମସଲା କିରେ ମିଟ୍ ମସଲାରେ କି ଚିକେନ ମସଲା ପକେ ମଟନରେ ବି ସବୁ ତ ଏକାଡ଼େ ଘାଣ୍ଟି ଦେବ ଭାବୁଛ। ହାଲକା ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା। ସୁଜ ଏ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଛି ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜ ବାବୁ ଏ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମଟନ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ମଟନ୍ ପକେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ତାକୁ କେରକେରା କରିକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। କଟର 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 କରିକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଅନୁଗୁଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତାଲଚେରିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କଟର କଟର। ମଟର ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଚିନୁ ମଟର ଛଡ଼ଉଛୁ ତ ଭଲ କିନି ଛଡ଼। ବାସ୍ ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଟନ୍ଟା ଅଧା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବାମ୍ଫକୁ କ୍ୟାମେରା ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲାଡ଼ କାଟୁଛନ୍ତି। କାକୁଡ଼ି କାଟା ଚାଲିଛି ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଟନ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆମର ଖଟା ପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖଟା ବସିଗଲା। ଟମାଟର ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଖଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରବଳ। 10,000ରୁ ଯାହାହେଲେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ଖଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଲାଡ଼ ରେଡ଼ି। ଭାତ ବି ଆମର ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ଖାଇ ବସିଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଟନ୍ ବାଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଭାତ, ମଟନ୍, ସାଲାଡ଼, ଖଟା। ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ର କିଛି ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ଭ୍ୟୁ କେତେ। ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ମେନ୍ ପାର୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ଭ୍ୟୁ। ଏଞ୍ଜୟ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ରାତିରେ ହେଲା ରାମ ଲାଇଟ
ମତେ ଗଲୁନି